এই মাৰলীয় মঞ্চৰ পৰা আজি আমাৰ এটা চিকিৎসাৰ কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰা হৈছে। সেইটো কলকাতাৰ পৰা আমাৰ মাৰলী সমাজৰ পৰা এই টিমটো আহি পেলাই অসম ভ্ৰমণ কৰি আছে। তো তাৰ কাৰণে আজি আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। তাৰ লগতে আমি আজি জুবিন গাৰ্গ আমাৰ অন্তৰৰ শিল্পী দুখিত আছোঁ। তেওঁকে আমি এই প্ৰগ্ৰামটো আজি সমৰ্পিত কৰিছোঁ, এই মেডিকেল কেম্পটো। আৰু মই বিশেষ সেইটো কৰি পেলাই মোৰ সামৰণি মাৰি আছোঁ। আজি মাৰৱাৰী যুৱ মঞ্চ ধলা শাখাৰ ফালৰ পৰা এটা বৃহৎ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই শিবিৰত দন্ত পৰীক্ষা, চকুৰ পৰীক্ষা, কাণৰ, জেনেৰেল OPD, পেথলজিকেল লেব ইত্যাদি আপুনি চেকআপ কৰাব পাৰিব। মাত্ৰ 10 টকাৰ পৰা 20 টকা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ আছে। এই 10 টকাৰ পৰা 20 টকাৰ মাজতে আপোনালোকে এইবিলাক পৰীক্ষা কৰাব পাৰিব। লগতে মাত্ৰ 20 টকাত চশমাও পাব। এইখিনিতে কথা হ'ল আজি বন্ধ বুলি মানে প্ৰচাৰ হৈছে। বহুত ৰোগী অহা নাই, এই বন্ধ বুলি জানি অহা নাই। তাৰ বিষয়ে যোৱাকালি হঠাতে আমাৰ অসমৰ প্ৰসিদ্ধ গায়ক, অসমৰে নহয় তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰে প্ৰসিদ্ধ আছিলে, কাৰণ তেখেতে বহুত ভাষাতে গান গাইছে। আমাৰ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া, তেখেতে অকস্মাত এনেকৈ মৃত্যু হ'ল। আমি দুখিত আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কাৰণে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হঠাৎ এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে আজি বজাৰো আমাৰ বন্ধ আছে, কিন্তু মেডিকেল কেম্প ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে আমি আছোঁ। সেইকাৰণে মেডিকেল কেম্প আমি পাতিছোঁ, কাৰণ মানে সম্পূৰ্ণ ৰাইজকে জনোৱা হৈছিলে যে আজি এনেকৈ প্ৰগ্ৰাম আছে। গতিকে আয়োজন চলি আছে। বহুত পেচেণ্ট আহিছে আজি, চবে ডক্টৰো চেকআপ কৰি আছে। আমি প্ৰতি বছৰে এনেকৈ স্বাস্থ্য শিবিৰ পাতি আহিছোঁ। অলপ দিন আগতো আমি মানে চকু চানিৰ পৰা কেম্প পাতিছিলোঁ আৰু বহুত ছাকচেছফুলি এই কেম্পটো হৈছিলে। আমি প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছোঁ ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে। আপোনাৰ অধিবক্তা আৰু এজন সমাজসেৱক হিচাপে আপুনি এটা বৰ ডাঙৰ কাম কৰি আছে ৰাইজক। আপুনি বিনা টকাত আপুনি গছ পুলি ৰোপণ কৰিছে। আপুনি কাৰো এটা সহায় নোলোৱাকৈ নিজে গছ পুলি কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে। ইয়াত হয়, এইটো মোৰ সপোন আছে। মই 2000 চনত 1 জানুৱাৰীত পৰম পিতা পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত সংকল্প লৈছিলোঁ যে মই নিজৰ জীৱনকালত মিনিমাম 101 জোপা গছ লগাই ডাঙৰ কৰিম। আৰু সেইটো কাৰণে আজি যোৱা 5 বছৰৰ পৰা মই কৰি আছোঁ আৰু আগন্তুক সময়তো মই কৰি যাম। মই লগোৱা গছখিনি এতিয়া ডাঙৰ হৈ হৈছে ধলাবাৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব। जो है लोटस मेडिकल बस है। ये अपना पूरा इंडिया में एक बस चलता है। अपने लोग यहाँ पे आसाम में है, जून से ये बस यहाँ पर आसाम में चल रहा है। 300 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग लगभग अराउंड 15 डेज तक कैंप चल रहा है। और ये दुमदुमा के यहाँ पे हम लोग एक हफ्ता से हैं यहाँ पे। कल तक यहाँ पे दुमदुमा तक ये कल तक चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है मेनली, जो आई है, डेंटल है, जनरल OPD है। उसके साथ अपने जो सुविधा है यहाँ पे चश्मा मिल जाता है और ड्रॉप भी मिल जाता है। उसके साथ दांत का भी ट्रीटमेंट जो इंस्टेंट है वो हो जाता है। उससे लैब टेस्ट है, एक्सरे, ECG होता है, ठीक है, इंस्टेंट में। आपका डिजिग्नेशन? मैं जनरल फिजिशियन हूँ। जो एडवांटेज है आप लोग का, क्या एडवांटेज? ये रमेश गोयल सेवा संस्था की तरफ से है। एक कैंप लगा है, मेडिकल कैंप। इसमें 3 डिपार्टमेंट है बेसिकली। एक आई डिपार्टमेंट है, एक जनरल डिपार्टमेंट है और एक डेंटल डिपार्टमेंट है। तो आई डिपार्टमेंट जैसे हम जानते हैं, अब जो चेकअप होता है, पावर चेकअप वगैरह, किसी को पास वाला चश्मा लगे उसको चश्मा भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। डेंटल डिपार्टमेंट में जैसे एक दिन में जो हो सकता है डेंटल ट्रीटमेंट, फिलिंग वगैरह, ओरल प्रोफाइल एक्सरसाइज, ये सब हो जाता है। एंड हमारा जो जनरल डिपार्टमेंट है वहाँ पे तो जनरल जो चेकअप होता ही है, प्लस साथ में हमारा ब्लड टेस्ट भी हो जाता है। एंड हमारे पास एक्सरे एंड ECG वो भी है। ये तो आज यहाँ पे है, कल
डुमडुमा में है। ऐसा करके पूरा असम में चल रहा है ये 10 जून से आई गेस। निभा फ्रम लाइभक धन्यवाद जनाइছোঁ। আজি ধলাত মৰৱাৰী যোৱা মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা মেগা মেডিকেল বাছ সেৱা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। তাত চকু পৰীক্ষণ চিকিৎসা, দন্ত পৰীক্ষণ চিকিৎসা, পেথলজি আৰু সামান্য চিকিৎসা, ইলেক্ট্ৰনিক কাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফি আৰু এক্সৰে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গতিকে এই সুবিধাত আমাৰ ছয়খোৱা অঞ্চলৰ ৰাইজে বহুত উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা অনুষ্ঠান প্ৰস্থান যদি মাৰৱাৰী যোৱা মঞ্চ পাতে, ধলা ভাষী ৰাইজৰ কাৰণে বহুত সুবিধা গৌৰৱান্বিত करीम बोली भाविशु। हम लोग आई चेकअप होता है। आई में जैसे कोई डिजीज़ हुआ या कैटरेक्ट हुआ या कोई पावर का ज़रूरत हुआ तो पावर चेक किया जाता है। कैटरेक्ट होते हैं तो हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं। साथ में अगर पावर में संभव जो भी है वो चश्मा यहाँ से दिया जाता है, दवाई यहाँ से दिया जाता है। और ये हम लोग अभी आज यहाँ पे है, कल फिर डुमडुमा में रहेंगे। उसके बाद फिर तो हम लोग पूजा के छुट्टी पे जाएंगे। आफ्टर पूजा फिर वापस यहीं आना है। अगर वो चलाना ही है, अगर सामने वाला आपको कराना है तो बाजू वाला उसको भी हटा के करना होगा। 2 टाइप का आप करा सकते हैं, एक खुले पहनने वाला और एक फिक्स। वो आपकी मर्जी कौन सा।